Yan, good evening. Good evening sa lahat. Ayan, bukas open na ng Mang Inasal. Ayan, bukas opening na yan, bukas. Ayun, Mang Inasal. Opening na yan bukas, guys. Punta na kayo rito. Mang Inasal, Marabeles. Ayan. So, opening na yan bukas. Opening na yan bukas, guys. Mang Inasal. Ayan. Agahan nyo bukas. May first 100 daw bukas. Ayan. So, ayan. Bukas yan, guys. Bukas na bukas yan. Mang Inasal. Mang Inasal, Marabeles. Open na bukas, guys. Kaya sugod na bukas. Handa na ba kayo sa under rice bukas? Yan, under rice yan bukas, guys. Ayan. Tapos na yan, opening na bukas. Mang Inasal, Marabeles. Ayan. Dito yan sa may Apab, Marabeles. May tapat ng Shell. Ayan. Ayan, kita-kita tayo dito bukas, guys. So yan, yung Mang Inasal, Marabeles. Kita-kita tayo dito, guys, bukas. Ayan, Mang Inasal. Open na ito bukas, guys. Kaya yung mga malalakas kumain dyan, pwede nang kumain dito. Ayan, Mang Inasal, Marabeles. May drive-thru pa yan. Ayan. Ayun. Dito yan sa Apab, Marabeles. Ayan, guys. Open na yan, guys, bukas. Kita-kita tayo dyan, guys, bukas. Prepare na sila para bukas yan. Ayan, tomorrow morning kita-kita tayo dito sa Mang Inasal, Marabeles. Ayan. Open na yan bukas, guys. May 8, 2026 opening ng Marabeles, Mang Inasal. Ayan, So ayan, hello guys, bukas kita-kita naman tayo, guys. Bye bye.